हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग केमिति अछंती आपण माने समस्ते देखंतु मो दिल्ली पहुंची सारिलेनी आउ मो बोलते आछि मो संग संग रे छतरपुर दिल्ली रे अछि देखंतु ये मो फ्रेंड आउ हमें बोलते आछथिलु केते सुंदर लागुछि देखुछन तो एटा होछि आगुरे टेंपल भितर शूट कोइ नै काहे कि ना सेठी कैमरा अलाउ दिल्ली रे जदि के रोचंती तो एक बार जरूर एठी बुली के आसंतु भल जगहटा चले आज का ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ महारानी ବହୁତ ମଜାଦାର କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯେମିତି ଯାଇଥାଉଛି ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଯାଉଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଗ ଦେଖିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ।